good afternoon. Now we will do some unboxing sa BMAX laptop. It is worth 13,900. So do the unboxing. So ganito lang siya. And order po ito sa Shopee, Lazada. Sorry, sa Lazada pala. Yes. Oops. Yan. Ito ang laman ng box. And pwede ba nato ibutang ang name sa seller? Pwede. Yeah. I'll give the sa baba ang kung saan namin nabili, kung sino ang seller. Yes, this is it. And open pa. Yeah, kasi online na ngayon at saka napakamahal pag sa mall. Gamit lang naman to for online class. And for the specs, we still don't know. Ha? I-post na lang namin ang specs sa baba. Later, i-video ko kung anong specs. Yes. And wow! Gwapo ma, look! Muna siya iMac. Ay, muna siya MacBook. No? No? Pati yung ano yung book. Si Mama, nahiya yung mother ko. Okay. Ano lang. Okay. And meron siyang, di pa i-open. This is the charger. Pwede na siya i-on. Pwede. So, on lang namin. Ito siya ma-on, Pex. Yeah, naka-on na siya. And ito yung charger. Anong instruction? We will read the manual first before really using it. It made in China, right? Yeah. Pex, nasan eh? Kakaiba yung charger. Basta ito yung charger niya. Yes. Yan. For a moment. Just for a moment. And for the specs, ito po yung specs niya. Yes. Hindi ba clear yan? Yan. Na Intel Celeron N3350 processor. Blah, blah, blah. So this is not for playing, no? This is not a game. Yeah, office work lang. And we have to charge this first before talaga na fully na gamitin. Napon Netflix. Select language, English. Pack, select language. English. Yes. Enter lang. Yes. Dili na siya touchscreen. Hindi siya touchscreen, ha? Enter lang. Yan. Let's have a closer view. Just for a moment. Philippines. Philippines. P. Ato kag P. Anay P. Sa taas. Taas pa, oh. Philippines. Enter. Char! Si Papa Ma! Napasilupin. Yeah. Yan na lang tanggalan. Tanggalan na. This is right keyboard layout. US, yes. Enter. Okay. Sige, enter lang. Enter. Skip, yeah. Accept. Enter. Enter lang. Palit patag mouse. Name. Who's going to this? Pilbo. Imo suot imong name. Bar. Enter. Ayun na. Dili na lang Ayaw na lang, next na lang. Accept. Accept. Enter. Pero enter lang wala. Sige pa, enter. Okay. Lanay siya ba? Gwapo na. Sleek siya. Mura siya It looks MacBook sleek, yun. yeah. It looks like Hi. MacBook. Hello. Everything ready for you. Nice siya. Ato saan i-charge? Madi, gini ipagamit sa mga bata.
So, ito lang po siya. Please don't forget to subscribe and like on our channel. Wala pa siya eh. Magpano na siya. Nag-depth. Ha? Mag-what out of depth. Channel na inani. Depth review. Unboxing lang gud ang mga inani-ani na. And we will review this later sa please watch pala our review Magpalit ko sa next. katong white o sa ito white. Dili pa. Kung mag-ato kag UAE, magamit niyo nga. Kanina. Kaya sa ganyan, sa Georgia. Di ba yung Europe. On our next we will try to have a in-depth review. Sure. Yes, Facebook. This is the manual, guys. Sagdan sa dapat ni. Yes. And by the way, meron silang ang seller. Yan, the manual. Ay, let's open. Let's see if it's Chinese or what. No, it's in English. My English and my Chinese. Yan, Chinese. And sorry for that. Ito ang English. And then meron ding nagbigay ang seller ng free bag. Okay na. Ma, may free bag ma oh. Oh, sa seller. Diri nyo ibutang pag human gamit, diri ibutang. Para sa ibutang rin sa locker. Yes. Maganda siya in fairness. Ay, saka lang ko din natin. Sulit buy. Ano. And this is, diri man na siya ni mo ibutang pa oh, after kanang gamit ni mo ba ana. Ya. Dili. Ay, hinuna ang Netflix. Asa dili? Oh my goodness. Email. Una talaga ang Netflix kasi manonood siya ng Homeland. Pwede na ka sa di ba na ako gihatag sa imo na inana pa oh, ear. Sa pek sa ear. Dito sa kwarto. Oo, pwede na ipansa kami mo dra magtan-aw na dayon ka. Sulit bye. Anyway guys, please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.